Bonjour Ebeneos, voici la correction de l'exercice 18 à la page 104 de votre livre de physique. On considère le circuit suivant. La pile délivre une tension de 9 volts et on a deux conducteurs ohmiques montés en série. La résistance du premier est 100 ohms, du deuxième est 200 ohms. Même s'ils n'ont pas demandé de recopier le schéma, il faut sur le brouillon recopier le schéma et placer les informations. يعني مثل ما أنا عاملة رسمت السيركوي وحطيت الانفورماسيون اللي بدهم على الشيما. ليش؟ بيساعدوني لاقي الأجوبة أسهل. La première question, c'est de déterminer la résistance équivalente aux deux conducteurs ohmiques. Pour répondre à cette question, أنا لازم نكون راجع على الكور ودارس comment chercher la résistance équivalente. On a deux cas. Si ils sont montés en série, في عنا formule, ou si ils sont montés en dérivation. En série, R équivalente, c'est la somme des deux résistances. R équivalent égale R1 plus R2. 100 plus 200 égale 300 ohms. Donc, je répète, pour répondre à cette question, il faut étudier que pour chercher la résistance équivalente de deux conducteurs ohmiques en série, R équivalente, c'est la somme des résistances. La deuxième question, c'est calculer l'intensité du courant débité par la pile. Cela veut dire du courant principal. لازم نعرف شغلة. أنا وقت يطلب مني طلع ال R équivalent لازم ارسم الشيما يلي فيها ال R équivalent. يعني أنا شلت من هون الاثنين ريزيستانس وبديلهم حطيت un conducteur ohmique qui a une résistance équivalente بيشتغل قدهم اثنيناتهم. طلع الفالور تبعه نحن هلا طلعناها 300 اوم والU du pile اساها 9 فولت. Pour chercher l'intensité du courant principal أهين اشتغل على هيدي الشيما. نحن بنتذكر عنا الوادون بيقول U égale R fois I, I égale U sur R. بس إذا مثل ما نكونوا ملاحظين سميت ال U c'est la tension du générateur sur la résistance équivalente. 9 sur 300 c'est 0,03 ampères. مثل ما شفتوا هون الكورون برينسيبال بضل هو ذاته بكل السيركوي لأنه les conducteurs sont montés en série ونحن en série عندي loi d'unicité d'intensité. ما عم بقطع بنو لتنقص من الكورون إلكتريك. اوكي أنا مش طلعت الفالور تبع الإي لازم ارجع زيده على الصورة. اوكي أنا قديش الانتنسيتي اللي قاطعة بالR1 هي 0,03 وقديه الانتنسيتي اللي قاطعة بالريزيستانس 2 كمان 0,03 امبير. في شغلة قلت لكم اياها كذا مرة، كل مرة بيكون معي 2 جروندر قادر جيب التروازيام. يعني انا الفورمول مثلا بتقول U égale R fois I. إذا معي الريزيستانس والإي قادر جيب الأو، إذا معي الأو والآر قادر جيب الإي، إذا معي الأو والإي قادر جيب الآر. أوكي كل ما يكون معي دو جروندور التالتة صرت قادر جيبها. لكن U1 égale R1 fois I. 100 fois 0,03 égale 3 فولت. ذات الشي للR2. U2 égale R2 fois I. 200 fois 0,03 égale
6 فولت. اوكي لكن الاي هي ذاتها اللي قاطعه بالار 1 والار 2 هي 0.03 امبير. مع الار 1 ومع الاي صرت قادر اجيب اليو. الاولى vérifier la loi d'additivité des tensions. نحن بنعرف dans un circuit en série عندي loi d'additivité du tension يعني UR1 U1 plus U2 لازم تكون égal U2P. Le voyons إذا هيدا الشي صح. Calculons U1 plus U2. U1 plus U2 égale 3 plus 6 égale 9 volts égale celle du générateur. Là, quand la loi d'additivité est vérifiée. Merci.